नाज़रीन, पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और इसमें लाखों की तादाद में सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो बेचारे हर साल इसी इंतज़ार में होते हैं कि इस साल का जो बजट आएगा उसमें उनकी तनख्वाहों में इजाफ़ा होगा और उनके जो हालात हैं वो सुधर जाएंगे। लेकिन हर हुकूमत जो भी इक़्तिदार में आती है वो सिवाय वादे, तिफ़ल तसल्लियाँ और इसके अलावा कुछ भी नहीं दे पाती। चंद एक अदवार में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफ़ा हुआ, जिसके बायस वो अपना वो जो गुज़र औक़ात है वो एक जिसे कहते हैं कि सफ़ेद पोश ये तबका है जिसके ऊपर बहुत कम नज़र किसी भी हुकूमत की जाती है। ज़्यादातर हुकूमतें जो हैं वो ताजर बरादरी को और ख़ास तौर पे जो कारोबारी हज़रात है उनको फ़ायदा देने के हवाले से अपनी पॉलिसीज़ लेकर आती हैं। लेकिन जो किसी भी जमात के इक़्तिदार में आने का बायस बनते हैं ये लोग, ये जो सरकारी मुलाजमीन होते हैं, ये एक इनका वोट बैंक भी बहुत ज़्यादा होता है और इनका जो इन्फ्लुएंस होता है अपने अपने इलाकों में वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे लोगों को हर हुकूमत जो है वो जानबूझकर या तो नज़रअंदाज करती है या फिर उनका इस्तेहसाल भी करती है। नाज़रीन, हालिया बजट जो है इसमें पाकिस्तान के तमाम सूबों में जितने भी मुलाजमीन थे उनको तकरीबन 30 से 35% उनकी जो तनख्वाहें हैं उसमें इजाफ़ा किया गया, जो इस वक्त रनिंग पे स्केल जो उनके चल रहे हैं उसके ऊपर। और जो पेंशनर्स थे, बुज़ुर्ग पेंशनर, आपको पता है कि बेचारे हैंड टू माउथ होते हैं, हर दूसरे घर में एक पेंशनर जो है वो पाया जाता है। तो पेंशनर को तकरीबन 17.5% उनकी पेंशन में इजाफ़ा किया गया। लेकिन पंजाब की बदकिस्मती कह लें या पंजाब की जिसे कहते हैं कि शायद मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये भी हुकूमतें हैं जो इसके पीछे हैं, क्योंकि आपने इसहाक डार की बातें सुनी होंगी तो वो फरमा रहे थे कि जी तकरीबन कई ऐसे पेंशनर्स हैं जो कि 3-3 पेंशनें ले रहे हैं। तो ऐसे पेंशनर्स के ऊपर आप ज़रूर एक्शन लें, लेकिन जहाँ पर आप सेनेट के चेयरमैन को एक जिसे कहते हैं कि ज़िंदगी भर की मराहत दे रहे हैं, जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजों की तनख्वाहों में इतना इजाफा कर रहे हैं, हर महकमे में, हर बजट में, आप फ़ौज का बजट ले लें, आप किसी भी इदारे का बजट ले लें, हर एक में इजाफा है। लेकिन इनके साथ ये यतीमों जैसा या एक सुतेलों जैसा सलूक जो है वो हुकूमत क्यों करती है? इस वक्त सबसे बड़ी जो एक किस्म की जो सरकारी मुलाजमीन की जो प्रॉब्लम है वो है इनकी जो तनख्वाहें हैं। अच्छा, कैसी बात है, कितनी जिसे कहते हैं कि चालाकी से इनकी तनख्वाहों में भी वही 30 से 35% इजाफा किया गया है। लेकिन बदकिस्मती देखें कि इनकी जो एक बुनियादी जो एक जिसे कहते हैं इनिशियल जो एक स्केल है, इनिशियल पे स्केल, उसके ऊपर ये इजाफा किया गया। और इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7% बनता है। आप अंदाज़ा करें कि तमाम सूबों में 30 से 35% इजाफा, लेकिन पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है, जो कि जिसे कहते हैं कि सरकारी मुलाजमीन जहाँ पर, अच्छा ये वो लोग हैं जो कोई भी हुकूमत मेरे ख्याल में मर्ज़ वजूद में आती है तो इसमें इनका बड़ा कलीदी किरदार होता है। तो इन लोगों को जो है वो बिल्कुल ऐसे जो है वो यतीमों की तरह इनके साथ सलूक किया जा रहा है और इनकी सुनवाई भी नहीं हो रही। इस हवाले से मैंने मुख्तलिफ इनके जो अहदेदारान हैं एपिका के, एगिका के, उनके अहदेदारों से भी रब्ता किया तो मुझे मालूम हुआ कि इसमें तकरीबन पिछले कई महीनों से इनकी हालांकि बातचीत भी जारी थी और इन्होंने अपने एजिटेशन की भी कॉल दी हुई थी, लेकिन हुकूमत ने इनकी किसी भी जिसे कहते हैं कि इनके जो सरकर्दा लीडरान हैं उनकी मशावरत के बगैर ये एक इनिशियल पे स्केल के ऊपर कर दिया। और फिर लीव इनकैशमेंट का मामला ले लें, फिर आप सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनके जो अकाबरीन हैं जो गिका के या एपिका के, इनके सब ये लोग मिले, हालांकि इन्होंने मलक अहमद ख़ान से भी मुलाकातें की और उनको बताया कि वज़ीर आज़म को और बाकी लोगों को आगाह करें, लेकिन सब लोग तिफ़ल तसल्लियाँ दे रहे हैं और कोई भी ऐसा अभी तक कोई ठोस लाहे अमल जो है वो नहीं इख्तियार किया जा रहा। हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ा समझी जाती थी कि जी ये सरकारी मुलाजमीन के हवाले से इनका बड़ा ज़बरदस्त स्टांस होता है। आप सिंध की मिसाल ले लें, सिंध में इतना ज़बरदस्त इजाफा हुआ, लेकिन यहाँ पर आके उनकी भी शायद बोलती बंद हो गई है। और मोहसिन नकवी साहब जो हैं, इन्होंने तो कोई इलेक्शन नहीं लड़ना, अगला इलेक्शन जो है बहरहाल नून लीग और पीपल्स पार्टी को ही एक किस्म का मेन स्ट्रीम जमातें लड़ना है। और फिर देखें कैसी बात है कि कोई भी जमात जो है इस हवाले से आगे नहीं बढ़ पा रही, ना इसके हवाले से कोई उनका कोई ठोस लाएअमल सामने आ रहा है और ये बेचारे जो मुलाजमीन हैं ये एहतजाज पर मजबूर हैं। और अब इनकी जानब से मेरे ख्याल है कि अगले 4-5 दिन के अंदर लाहौर में एहतजाज की कॉल भी दी गई है और जब ये लोग इकट्ठे होंगे इनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल होगा, इनके ऊपर जो है वो जिसे कहते हैं लाठी चार्ज किया जाएगा।
اور یہ بیچارے جو ایک معزز اساتذہ یا معزز ایک شعبے سے وابستہ لوگ ہیں، یہ بیچارے وہاں پر مارے بھی کھائیں گے۔ اور پھر جسے کہتے ہیں کہ سب سے بڑی پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں آپ گھر کا بجٹ نہیں بنا سکتے۔ اگر آپ اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پھر پورے کے پورے ہر ڈپارٹمنٹ پہ کریں، یہ نہیں کہ آپ صرف اور صرف کچھ جو ہے اداروں کو جو ہے وہ نواز دیں اور پھر آپ کاروباری طبقے کے اوپر بھی جو ہے وہ اپنی نوازشات کریں، ہر طرح سے آپ ہر ایک کو بھیجیں۔ لیکن یہ جو سرکاری ملازمین، یہ جو طبقہ ہے، یہ بھی آپ کی توجہ کا مستحق ہے۔ اس کے حوالے سے بھی کوئی ٹھوس قسم کا لائحہ عمل آپ کو سامنے لانا چاہیے۔ یہ حکومتیں آنی جانی چیزیں ہیں، لیکن اصل پرابلم جہاں پر آتی ہے وہاں پر اس کو حل کیا جاتا ہے۔ اور کوئی بھی حکومت جو ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ان سرکاری ملازمین کا اگر ساتھ نہ ہو، کل کو یہ ووٹ کس سے لیں گے؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ مسلم لیگ نون اس وقت دیکھیں دبئی میں بیٹھے ہوئے میاں نواز شریف صاحب اس وقت اعلان کر چکے ہیں جی انشاءاللہ تعالیٰ اگلی حکومت ہماری آ رہی ہے۔ اچھا، نون لیگ مسلسل کر رہی ہے۔ اچھا، دوسری جانب زرداری صاحب جو ہیں وہ بھی اسی لگے ہوئے ہیں کہ جی نہیں جی اگلا انشاءاللہ تعالیٰ وزیر اعظم جو ہے جی ہمارا وہ بلاول بھٹو ہے اور ہم حکومت جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ کرنے آ رہے ہیں۔ تو یہ الفاظ ہیں ان کے، لیکن جو حکومت میں لانے والی عوام ہوتی ہے، جن کا سب سے بڑا کلیدی کردار ہوتا ہے یہ جو سرکاری ملازمین، یہ بہت بڑا میجر فیکٹر ہے کسی بھی حکومت کے بننے میں۔ تو ان لوگوں کو اگر آپ اس طرح سے ان کا استحصال کریں گے، اس طرح ان کو جو ہے وہ ٹریٹ کریں گے، اس طرح سے ان کے ساتھ بدسلوکیاں کریں گے، ان کے جو حق ہے ان کے اوپر ڈاکہ ماریں گے، جبکہ آپ دیکھیں کہ آپ ہر ایک شعبے کو دیکھ لیں، ہر شعبے کو نوازا جا رہا ہے، ہر شعبے کو کوئی ایسا ان کے ذاتی طور پہ آپ وزیروں مشیروں کے اخراجات دیکھ لیں، آپ ان کی جو ٹی اے ڈی اے دیکھ لیں، ان کے اوپر جو میں کہتا ہوں کہ ان کے اوپر نوازشات ہی نوازشات ہیں۔ آپ پنجاب کابینہ لے لیں، آپ پورے پاکستان کا ہر ایک جسے کہتے ہیں جو بھی پارلیمنٹ میں موجود ہے اس کی آپ ٹھاٹ باٹ دیکھیں، تو یہ جو بیچارے جن کا سارے کا سارا اوڑھنا بچھونا حق حلال کی روزی کماتے تو ان کے اوپر جو ہے اس طرح کی بہرحال زیب نہیں دیتی کوئی بھی حکومت ہے، اس کو اس حوالے سے فوری طور پر لینا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں پھر بعد میں پچھتاوے بن جاتے ہیں۔ پھر کوئی بھی حکومت جو ہے وہ کل کلاں کو یہ لوگ اگر مثال کے طور پہ بائیکاٹ کر دیتے ہیں اور کل کلاں کو کوئی ان کی سنوائی نہیں ہوتی تو پھر کون سی حکومت اور کون سا ادارہ جو ہے وہ باقی بچے گا؟ تو اس لیے فوری طور پر ایسے میں ذاتی طور پر کیونکہ میں نے بہت زیادہ اس کا مشاہدہ کیا، بہت زیادہ اس کو میں نے دیکھا ہے، پرکھا ہے، تو یہ لوگ جو ہیں واقعی مستحق ہیں۔ اور حکومت پنجاب کو خاص طور پر محسن نقوی صاحب کو جاتے جاتے یہ نیکی ضرور کرنی چاہیے، اور اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کابرین، ان کو بھی ہر صورت میں اس میٹر کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ جب سڑکوں پہ احتجاج کے لیے نکلیں گے تو میرے خیال میں یہ انہی لوگوں سے آپ پڑھ کر آپ کو اور آپ کے بچے جو ہیں وہ آگے پہنچے ہوئے، تو ان لوگوں کو ہر صورت میں آپ نوازیں، ان کو ہر صورت میں ان کا جو حق ہے وہ ان کو دیں۔ بہرحال امید کرتا ہوں کہ یہ حکومت جو ہے اس حوالے سے کوئی نہ کوئی لازمی طور پر ٹھوس لائحہ عمل اختیار کرے گی۔ کل تک کے لیے سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔